फंबाय गाहाम खुलुमबाय गया जतननो हायनो हाय तिनि नंनि बसकांगो फेसबुक लाइव मा फायगया कयेकटा क्वेश्चन दंगो तिनि गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ते बीजेपी नि जत एमएलए ते मिनिस्टर रगनो आं पॉइंट कैसा कैसा काय डिस्कशन खायनाय ते क्वेश्चन खायनाय ते चैलेंज खायनाय ती हिम्मत ते दम तंखाय आनी कौनी रिप्लाई रिथुनाय सी बीजेपी नि ऑल लीडर्स ऑल एमएलएस ऑल मिनिस्टर्स नों थानी आनी क्वेश्चन ते चैलेंज आनी मो फेसबुक लाइव न नरक दम तंखाय रिप्लाई रिदे सी तिने आं त्रिपुरा हास्तिनि जत त्रिपुरा साराव नां साना मुसुङो नायदि डेमोक्रेसी वो जों पार्टी जाने जाने मुसुमान जे खलायनानै जों खलायमानो खलायदियासि आबनो कोनो केबो कासुनाय करि किन्तु बो पार्टी खायगाय दफा तिसा जांनाय बो पार्टी खायगाय दफा तला खुलुक जांनाय जों आबनो किसा मा बुजिनाय तिने आं स्पेशली साना मुसुङो तिनि त्रिपुरासा जे जनजाति खायतंनाय जत लीडर्स रगनो एमएलएस रगनो ते इसिनि जनसाधारण जे जनजाति मोर्चा खायतंनाय रंना आं नंना आं तिनि साना मुसुङो नरक साइमानो जों जतनो साइमानो सारा त्रिपुरानि जत इलेक्शन नायनादि नरक कायसा कायसा के चेरनेदि मसिनि ओ त्रिपुरा हास्ते ओ त्रिपुरा राज्य वो बो इलेक्शन याखौ आबो अंका एकमात्र कायसा न चिनी विलेज काउंसिल इलेक्शन चिनी बीसी लेवल नि जे इलेक्शन अब 2016 मनी तब 2000 फुंगाय 26 प्राय 10 बছর ओ इलेक्शन सब खलायनाय अब ओ इलेक्शन त्रिपुरा मथा खलायनाय ओ इलेक्शन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जे ताबुक त्रिपुरा राज्य वो जे सरकार चालक दङ आसि ताङै खलाया बरक चिनी बीजेपी खानाय नेता रक एमएलए रक मिनिस्टर रक आबनि कक थाइसरा सा कक थाइसा सा केबो कक साया आइसि कारण बीसी इलेक्शन खायनि बागै त्रिपुरा मथा खायनाय सिमिया कांग्रेस खायनाय बो सीपीएम खायनाय बो आईपीएफटी खायनाय बो जे कोनो बरक पार्टी खायाबो बरक बो चिनी ग्राम अंचल हইতে सुजुग सुबिदा हইতে बरक बंचित हই दं ताम बागे खलायाबा कारण तामो सुप्रीम कोर्ट तो पन्त चिनी हा बबाग्रा बीसी इलेक्शन खलायना बागै केस खायगा हाइसि सुप्रीम कोर्ट बो तो बंनि पकट हाइसि आमो हाके डेमोक्रेसी चलनाय दिने आं नंनो साना मुसुंगो आं साइसुंगिया नरक बसुंदी जे जनजाति खायतंनाय त्रिपुरा सारो नरक बसुंदी हाइसि नंनि बीजेपी न नंग सरकारनो सुंदी हाइसि नरक तिनी बीसी इलेक्शन इंगिया तांगो इंगिया आबोनि कारण तामो तांगो सिराय सिराय गय थाइसा खरकसा फानो बीजेपी नि जनजातिनि जे लीडर तांगो फेसबुक लाइव खायै प्रेस मीट खायै तांगो सायाउं तामो केबे मुं तंग तामो सुबिदा तंग तांगो खायाउं आबोनि कक तांगो साया सुदु त्रिपुरा मथनो कुतुंनानि त्रिपुरा मथनो हामे हिनानि अब सिमिदा मान तंबायसि त्रिपुरा मथा दा बीसी इलेक्शन खलायनायबा त्रिपुरा मथा बीसी इलेक्शन खलायनायबा हाई कोर्ट लिया सुप्रीम कोर्ट तो पन्द थांगा हाइसि ओ सुप्रीम कोर्ट न पन्द पाइखि गाइसि बरक अब अवस्था किनि निन एरिया रेगा चलि आं दंगो लामा थि खायजे एंगै दंगो दैमा नङि एंगै दंगो तामनि बागै कारण बीसी इलेक्शन खलायजा गया बीसीओ ताकथाम चलि दंहा ब्लॉक नि होइते सेक्रेटारि रिवै आरपीएम रिवै जेआरएस रिवै सामंखाय दंहा बौनि जे इच्छा मतै खाय दंला गायसि त्रिपुरा मथार जे संजा बर काम नांलिया बनो सुनो नांलिया पीडीएफ नि रां बियां थांगा 15 फाइनेंस रां बियां थांगा औ रिपेयरिंग हिनै खालाय दंहा तामो हि खालाय दंहा रां ए जे मुसुं दै जे जागा 10,000 नि सामंगा 50,000 थेबै रां सबां खाय दंगा तामखाय हु जुरा तालि रिवै सिमि सामंखाय दंगा जनसाधारण तामखा आबन पके जनसाधारण काय निनि सामुं माया दैमा नङिया आबहाय अवस्था आबनि कक केब तितिसा केब तिसा नाय ग्रेज मा तिसा नाय ताबु नरक आं साइजों तिसा मा बंगियासि
आंसाइजों हामा बाय तिप्रासा हामथाने हायदा तिप्रासारक नरक पार्टी जे सापानो खायदे आसी खलाइदि कक करे किन्तु जे कुबि कक आबनले नरक सुंधि मा सुंनाय नरक आबनखाय सुंगि आसी खाली भारत माता की जय नरेंद्र मोदी की जय मानिक शाह की जय आबसि मिलाय तंखा बीसी इलेक्शन बुफुरुंनाय तांगे बीसी इलेक्शन गया अब हाकि तांगे सुंगियाबा अब मा सुंनाय नरक खाली जय hi dong bengla बीसी इलेक्शन बुफुरुंनाय अब हाकि सुंगि आसी अब सुंलायग्रा आबनखाय सुंगिया ताम साबंग सारि जाग ए नरक आमते हेरक ता सुंगि अब सं खलाइमिया सं खायके जों चेन्नाय अब नङै जों खाया नर जीवन फाहामते हेरक कक्ता सुंगि अब हाकि बानि रह जागो बुजिदि वानसुक देहासि पार्टी जानजान मुसुमा जाख्लादि किन्तु पुलिस गां सिनि मानथाय जे मायं तमनि आबन बगै तो कक मा सालायने ब्ले कबा अब कि तिप्रा मथाकि तिप्रा सान मुथांना हिनै कन्ट्रेक्टर टेन्डार नाजाक दिबा तिप्रा मथा जे खाने सिमी तिप्रा सान बगै कक सानाय तिप्रा सान मुथांना हिनै हु लामानि कन्ट्रेक्टर सामुं खामानि स्कुलनि सामुं खामानि अब हाय कन्ट्रेक्टर नाजाक दिबा तिप्रा मथार सुदु तिप्रा मथानो कक मा सानाय पार्टीनि बगै हिनै नरक बसादि नरक तिप्रा रायजो तंब्ले कबाल पार्टी खादि सुजुग सुबिदा नाहादि कक रै किन्तु जेता सायानो मा सानाय ब्ले बीसी इलेक्शन तक खलाइलिया क्या कैसा कक जे पुइला चिनी बीजेपी 2018 इलेक्शन बजे बंगनि मैनिफेस्टो जे इस्टे हारिमानि काइसा बन्द खाखायजाका तिनि खाखायजाका थाइसा खायजाय हासि बंगनि 2018 बंगनि मैनिफेस्टो बंगनि इस्टे हारा तामथं एक नम्बर जतन साइड बखरक हासि बंतंगो जुदि बीजेपी सरकार त्रिपुरा फायगाय पुइला सिगां ताम खायनाय एडिशनल डेभलपमेन्ट खायनाय एडिशनल डाइरेक्ट फान्ड आंदिनाय एडिशनल एमन जागा तलाङै थानाय केबो वानसुकफोर माया चिनि नर्थ इस्ट जे 10टा जे अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट तमनि आबन साइ जतन साइ कुसुको तलां थानायबो जे त्रिपुरानि जे टिटी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आबो हे कक रिजार्ट तिनि 18 फाइमानि तिनि 26 प्राय 8 बছর मै थाका खाखायजाका डाइरेक्ट फान्ड खाखायजाका आबनखाय नाकतां कक सुंगिया मा सुंनाय हेसि मा सुंनाय बा पुरा एकदम त्रिपुरानि एडिशनल एमन बाये चांगा खायनाय एमन बाबे खेती सनाय हिनाय जेबाबे रिलायखा जुमो वानसुगाहि म सीपीएम खायनाय जादिया म बीजेपी ला खायनाय जादिनै नको थगै खरक सापानो खुरि खायसि आईपीपी टिबे एलायन्स संलाय बीजेपी बुट रिलायफ्रु आंनि जीवन थ ओ बुरिसु बुरानो रकावै बुट मारि रिखायसि खरकसा बुटनि बागै दे फेलुंनो नै ताम मांखातिनि ताम मांखा खायगेन र एडिशनल डाइरेक्ट फान्डिखा 125 वाइचन फाइमल लगेनो 125 एमएमएन खायनाय बो एडिशनल कय बছর गा तिनि नं 125 बरो नं 125 हे बीजेपी नि लीडर्स रक एमएलए रक नं 125 बरो नं डाइरेक्ट फान्ड बरो ताबो ताम नं नामनो कक सारा गया नरक ताम आपनो तुहि कक सारा गया खाली त्रिपुरा मथा हामिया खाली त्रिपुरा मथा सिमि दुस पाइदे मान तंलाय खेता त्रिपुरा मथा खाली हामिया नं डाइरेक्ट फान्ड बरो नं 125 बरो ओ गन्द साराव पा सिनि त्रिपुरा सारा नबो यूनिवर्सिटी खुलना बो पा ओ यूनिवर्सिटी परि ओय सिन त्रिपुरा सारा ओ मा खरक बुसु प्रोफेसर नंगा खरक बुसु ताम चाकरि मा बेख्या साइमालिया डॉक्टर इंजिनियर पा पाइबे खेयासि बासे डिग्री पाइबे खेया गन्द सारानि जे सिनि आ जागा यूनिवर्सिटी ओ परि ओय गन्द सारा तो मातसबन करि खेयासि जतन डिग्री खाइखिबे खेया गन्द सारा गो परि ओय डिग्री कोन गो यूनिवर्सिटी ओ परि ओय बिगन ने यूनिवर्सिटी गन्द सारा खाना को दावलिया फाल्तु सिमिनो आबर खय तां सायनर खाली के त्रिपुरा मथा हाइमेबो खाली के त्रिपुरा मथा गुन्दाबो नुखाबले नं यूनिवर्सिटी परिबेमेनि आ जागा सिन गन्द सारानि त्रिपुरा सारा नं यूनिवर्सिटी परिबय बाक्सा प्रोफेसर तो मेख्या पीएचडी ना होय नं यूनिवर्सिटी ओ परिबय बिगन नं आबो ताके खलायले पा दावलिया कक साउगा दैसा रोमान स्क्रिप्ट नो वाइसनो ए छिदुल से दाना पोबरक ए छिदुल तो बात आबो तो बाछे ए छिदुल तो आबो बात आबो खुरि खायसि जे जागा सिनी त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारक 99%
ti prasa haisi jotono roman script ban si haisi nini whatsapp khaneng thun facebook khaneng thun messenger thun signature khaneng thun application khaneng thun porinang thun jotono roman script bai khlai haisi even tini je bjp o je tongnai rok je roman script no kebeng tongnai rok o borok borok signature devanagari sanskrit bai dari koijon borok tongo ha ko borok roman script bai ya devanagari bai sing mangnai nong signature no kable devanagari bai khaijak je kebeng nai rok ta bung sakai particular bung borok nai te khaiin sasabano nupai khai si nong ni signature baksa pa ti abo roman script kun dino kobrok roman script bung maya devanagari bung mangnai norong no devanagari sanskrit bai nong no paragraph kaisa sudi suidin sai rekai suida mana norok devanagari bai aba dawlia ko ga ja kai roman script devanagari semanai ngoi kobrok script mangnai tini sini ti prasa ni mla minister leader jotto je bjp khanto nai rok boni busarok bo pori haisi baksa basa college baksa basa 11 12 class 10 pone tongo kobrok subject najak tongo thana yo no kasung o kobrok subject no bengali script bai likha haisi question set roman script use khaijak liya tamkha thai chapan sima maliya chin je kobrok subject nanai rok ari baba bengali bujiya bage sinai bo so ma sungaro translator toni ble translator buti translator abo muti ke muti sair ma baisi mung thangai da mokol bai nugui sima alada bukuk bai khunju bai khane sima बहुत फेलाय होयसी abo ke tang kok saya bjp ni leader rok sal sungdi noni ni ngono bjp ni minister rok no tang kok saria wa ang salia sin ti prasan sanang ti prasarok no o bukung kolorok to borok to naigla je tini kok brok abo kun dino roman script bung thunai norok je to ko jone emle 6-7 jone emle minister tongle bjp norok jonojati non busarok poto non busaki devanagari bai de puri no kang coming school english medium school pori tongoi bla roman script ban pori tongoi bla nin busaroka tango o je bigra busarok kan norok a jaga je devanagari hi siri kholai to pa ekdom emon khai matha kharabungo ang sana mo sungai ji abono sudu sung party khame bai siming ya kapal o man tharok si mana nango tini roman script khlaija gya tini edisio direct fund dija gya 125 bungja gya abo khage gi tipra mota simi da lap manai norok je bjb khaito nai rok norok lap mangla nin busarok nin busurok abo ki buk khaigla ngi tangai khlaya ba norok tangai khlaya ba kok khai busu kotor sai tongka unglai kha chin tipra sai kot no tipra sai kot abongya kola pata bunai tipra sai kot ki hainda andra muna thang singna sarkai phainor noni government bai no khakana ble non bjp government dili bai no tipra sai kot sain khaiga ble abo kola pata pho omisha song bai je agreement ning mani mudi song bai je agreement abo da kola pata abongya pho pa usingya pho abo 6 মাস ni bisingo sajak san noni minister rok noni home minister sajak bla 6 মাস ni bisingo no tiprasa accord implement nai tak tangi khlaya naro abo to sungsaya sabai gabla sa kumar gatha do boro bosini omisha ji pa chini raja ji ni je agreement khameni a jaga tiprasa joton mutangjak sinai tam bjp khanai tun tam cpm khanai tam tipramota khanai joto congress khanai sabai gable maikho sab sabo chin bubakar sa non home minister na sabai kenable tiprasa accord implement nai tiprasa implement accord kai tiprasa ni job to tiprasa rok emon point narja kha jaga kaisa chin raja chin bubakar na pa ekdom salak chin sasiwasi chin nong bubakar bo kom salak ya raja ji bahut sian he satir waisi kaisa point emon narokha jati joto no tiprasa thangnai ja 6 মাস mission khaidene hi cycle thanga tangai khlaya sa 2 বছর 2.5 বছর tongkha abon ke nor kun saya khali kai tipramota hamia khali kai tipramota gunda fu abo da tiprasana hamjak nor sakai ko o sai dom bhai jaka amra bangali rok
ত্রিপুরার মালিক সাব যে বিজেপি খাই থানায় জনজাতিনি যে লিডার রক এমএলএ রক মিনিস্টার রক নর কক থাইছে সাকা যে জায়গা নিজেনি রাজ্য ন বুইনি সাই টঙ্কা সিরি খগৈ নং সাও ত্রিপুরা सान ঠিক করি দা সঙ্গে তংমই হাসি মা সপ্রা কাইছি আর তাঙ্গি সপ্রা এখানে বা মো রাজ্য সিনি সিংকা তাঙ্গি সপ্রা এখানে মা সপ্রা কাইছি ছয়লি হাসি সে সাকা নর নং হিম্মত দা তংনো গরম রুদ্র পালসং ত্রিপুরা রাজ্যনি মালিক সাব খোয়ানি মালিক সাব তেলুমুরানি মালিক সাব কাঞ্চনপুरनि মালিক সাব নয় নক থাইছেরা সাকা जों साकायसि सिन बुबाग्रा साका दिल्ली ओ टंगइन साकायसि फुनुगुरि कायसि माफोरखौ बुबाग्रा साकाय टंमा जाकबालिया फायका कांग्रेसनि मिनिस्टार कांग्रेसनि एमएलए पन्द साबाय क्या नों मैया आबो कोन दिनो त्रिपुरानि मालिक आबो मैया अरे त्रिपुरानि मालिक जों नहायसि मो त्रिपुरा राज्य 184 राजा जायथांगा आबोनि तिनि आबोनि बसं टंग तिनायसि आगि जदि त्रिपुरानि राज्यनि मालिक ओ राजा उमा नखाय तिनि तांगि मैयाबा अब के कॉकटेल सालक दिया खाली त्रिपुरा मता हमें ओ 2026 का त्रिपुरा मता शेष फाइदी त्रिपुरा मता बाकी शेष खेने नहीं लेना ऐसी वो तुन्या मुन्या नरो कोई सोना नेता बीजेपी ने बुबा करा भाई चैलेंज ही तो ना अरे बुबा करा के बाचे ऐसी आंग भाई ना चैलेंज दी नरो आंग भाई बुझी क्या बहुत सी तो बस लाने भाई सारा त्रिपुरा ने बहुत डिस्ट्रिक्ट को नोंग से जो दे एक बुट बिसी में क्या आंग रासिंग दिया क्या वो बखरक सिल क्यों ना ऐसी आंग बखरक सिल क्यों ना बुबाग्रा के बाचे बुबाग्रा नि मो सेंग तुने रंग से नरक सामलक में क्वाइसी अब 2026 का शेष भो साबो शेष नन शेष या नुक लेन हाइसी कोइ जना नेता तंग हाइसी बुमुं साकाय हिनाय पार्टिकुलर बरनो अटैक खाय हिनाय बुबाग्रा को बाची को बुबाग्रा तो अब नको साकानि व्यापार सुंहाय बरनो प्रस्मित देवरमा संहाय बरक में नरक चैलेंज खागरे बुट बसाने पुटुं ना बसी तो बसालाने ने फादे हाइसी नों से एक टा बुट फन जदि बिसिमा एका प्रश्न दिबो मुंगस्लायै राजनीति याकरै बखरक सिलखि बनासि म बखना सिलखि बनासि नरक बाय चैलेंज रे रागो आंगासि बुझिखा बुबाग्रा न कक साननि स्टप खलायदि ते बुबाग्रा न एटा खाने स्टप खलायदेसि म हाय बुबाग्रानि म सेंग तुने बरमन नरक कुनो खाइमे कहसि बुबाग्रा तो आबो अनेक कुसुक अनेक नख साखानि कखासि आबो खलाया आबो कितां सारा गे नरक आं गाबोन साना मोसौ सिनि त्रिपुरा साराव नरक खलायदि पार्टी खलायदि कपाल खलायदि जोंखौ नंजाया खलाया नांगौ किन्तु कुबिखौनोले जों मा सुनाय ब्ले जों कुबिखौनो तो मा सुनाय ब्ले ना ओ कुबिखौनोखाय सुनानै क्षमता करि हासि आबो सुनि नरक खोनाथ नंनि जनसभा नाय जनसभा याबो पकबा आबो रंग जनसभा इनके आबो आउ जनसभा जे बुमुंनो लासि मुंदिना एसि सुनो तो नरो कात्रिना नाख्या आस्ता बोलो एक बार दुई बार तीन बार सुनो जागा दिले एसि अरे बाबा सरकार तो नंगनि ब्ले ताबो त्रिपुरा राज्य बो आस्ता बोलो नंगनि सारा दुनिया जतो नंगनि तांगा नरो आस्ता बोलो खलाया बो ताम सार्केट हाउस तो खलाया ताखाय सिकोंसा रवीन्द्र भवन खलायना खाबा नरक 2026 त्रिपुरा मथनो जिरु खायने नगाय बेलाय किरिमा को फाइदी तो बदि ननि बरक न जिरु खाय फनुक दिसनो हिम्मत दात दम दात ननि बीजेपी खानाय जनजाति खानाय लिडार रंनि एमएलए रंनि मिनिस्टार रंनि कक्सिमि कतर फनुक दिता सुनो तुदि नरक बा सुंग सुद नॉर्थ ईस्ट सिमि तुइमानो पूरा इंडिया बा ननि कैप्चर ब्लासा तुबादि नायगेना नन इंडिया नि जत लिडार रंनो तुदि बरक जदि त्रिपुरानि बरक कापर याखन नादि ननि बिहार रंनि नादि राजस्थान रंनि नादि उत्तर प्रदेश रंनि नादि खानि फुंना बासा बोलो किन्तु सुंखाय नांगिया हायसि सुं नांगिया सुं त्रिपुरानि बरक बायनो त्रिपुरा साबायनो सुंखाय फुंमानो नंग न तो सुं फ्री हैंड दिवायसि त्रिपुरानि सारो कारिमे याखा नर वो बिहारी नि फन्ना दे हायसि उत्तर प्रदेश नि बरक फन्ना दे राजस्थान नि फन्ना दे नर नाय खायनाबा रेल बाय तु दे हायसि रेल बाय तु वो खाय फुनुक दे हायसि रेल मिनिस्टार बो नंग नि ब्ले तु दि रेल बाय जोंखौ नंगि हायसि को नंजा गया क्षमता दं फुनुंनानै सिने हागे बुबाग्रा हागे वन नोटिस खाय फुनुंनानै क्षमता दं नंनि ततन क्षमता गरै हायसि आबार कखे कतर त्रिपुरा मथनो 26 के जीरो नरक सिं नाय हायसि जोंना न जीरो नि साइतो जीरो ना जाथंगा नुखना ब्लासा 27 तारिखो
abo ki jirong na jata jirong ya jat jirong na jata bo nukbai khenabla ringjak bai khenabla dilebo kurukja bai khenabla sui kurukma ke kurukja bai khenabla 5 press meet khaiba ga a one notice ng mana kunong jaya ketan press meet khaisa kokotor angabun chawo sini je tiprasa norok je pati khane ro norok khadi please kintu je roman script bai sini student ok tang porikha maria 2018 edition direct fund na himani je 125 khane himani je gondosara wo university khane himani aboro khlaije ge blek pal aboro sungdi aborok tang sungya banoro sungdi aborok no norok tawa no hinai iko phaijau ka bokhai kutuk jau ka hinai borok norok hinai jau nai kutukma ko ge mo kok sapro bokhawo private tongui mo yawa was moto koi phayesi tini je kok rimaro tini tiprasa implement ngakai 120 pum thakai direct fan ngakai tipra motha party jotono BJP ing thamai gamasi ang joton sai sekang ang BJP ing kamasi tini direct fan ngakai 125 ngakai tiprasa accord implement ngakai jotoni sekang ang BJP ing kamasi buike papa phaya joton sekang ang kre borat mataki joy bondi matra mi joton sekang phagemu khadi party sin boy kotori haisi party sin boy kotoria haipano choba sabu khaniba jung jotono 1 paisa 2 paisa ni bagai paikija gagai cheni bagai paikija gagai choba lete sabu khanai choba khani bor kuring thanai abon konem sungo sini tiprasa je BJP jonjati leader sugno norok khlaidi nono su hamya hiya kaham noro kintu kubi kongno sungdi o je dabiro o dabi mahagai jung jotono thangnai bleke pa tiprasa je tiprao tongnai ro joton thanai tini direct fan jodi thangai BCO jodi o direct fan hoite kono implement khana gai o BCO sidi tipra mota khane siminde tongba tipra mothan badi bo borok tong bleke pa norok BJP khane bo tongo norok bo to o sujug subida manai blena mitang khayeba khlaide hesi tini gondasara wo university khane ko gondasara busu backward area university ponna nge bro out loma phayu he gondasara hai jaga wo jodi university tha kai samni kam nai o university wo tipra mothan borok simde ponnai ba CPM ni borok simde ponnai ba congress ni borok simde ponnai ba BJP khane simde ponnai ba jot to tipra sana pori nai ta north to je tonai north ni badi bo sara ta to university to pura central level thaka joto jagan borok no phai pori phai mane blaro ge aboro khlai dita anokai hino ei phai ge ne angkai kubi kok ma sawo o kubi kok sabro gan khorang tori thango thui uno goi phai hasi tongi mai hasi tipra sa kor khlai di tipra sa gar khagai direct funding nai chini land rights manai chini political power manai chini social culture chini hugum kumai tongon manai aborok nai blena tini land rights khagai tini land rights tangri ya saide manarok land rights media ni main reason rok saide man ang tini norok no sai khane rwanu BJP khane tun CPM khane tun congress khane tun IPP khane tun land rights moni bagai noriya karon ke jung saimano chini tipra rajyo wo suni percentage komi turo kintu jaga ga sin thani kabang chini 10000 je square bor kilometer ni bisingo tipra rajyo ni chin thani 7000 tongo kapa o 7000 sing bor kompano chin thani 7000 square kilometer chin thani jaga tongo hasi okay te baki busu tongba 7000 bisingo 10000 bising 7000 kai te 3000 o 3000 ni bisingo bangladesh ni burung sari burung sal burung phaitung o tui kina pungbai kha buni khitai no kina pungbai kha o borok no borok dabai nei ba borok danai ba jesini 7000 je reserve tomoni borok aro no danai blek pa awon bagana borok sini titi additional land power ya land rights ni khomotari haisi land rights ni jodi khomotari hakai chin thani tamungnai jung taw kubang masung to mane o nana dabra sirsiti no hote chini jaga kagos kure mo dabra khaiglang kha dabran pore an baba khaigya babon pore an khai tungo taban pore an busaro khainai abo haike sum khlai tung haisi kintu o je jaga norok jodi norok SDM o thangoi tosilo thangoi jodi nongni o jaga rok norok jodi map nakhaka abo jotono forest reserve haisi forest sami yago edisini ya ngo jungoni central government yago edisini yago haisi tam khainai last to
o je হাজার je Bangladesh ni phainai sage angui tong haisi তাকো খুংসাও যে জায়গা 10 জনা টক সংনি কক আ জায়গা 100 টা টক দাইমা তনি খাতাবো আমো হয় অবস্থা তাকো কিছুই টঙ্কা অবস্থা গে অত রন বড় মাছ সিনাইবা সিনে এডিসাম সেন মাছ সিনাইবলে না আউন বাগাই বড় লেন্ডাই দিয়া আমি তুম কারণ গায় এডিসিও জায়গা পাইনা নি গায় এডিসিও জায়গা দখল খাইনা নি গায় এডিসিনি এপ্রুভেল নাঙ্গো হইছি এডিসিনো সুঙ্গ নাঙ্গো গে তাঙ্গই সুঙ্গ এং দখা তাবো এডিসিও তিপ্রা মথা সুজাক তিপ্রা মথা তো কোন দিনে গসিগলাক o borong no ro koloni khai sram phani koloni khai dairi phani abon bagai haisi abon bagai no bongni kaisena mission sai tong haisi borong no o je khoroni khorotam chini jonojati mursani ngorong no o sung mutayo ngoro phungye diba punjo aro kharsi ro phege diba o mutani yakhuni sindul lahare age tilok phuloi bongno yakari haisi norok jesa bakani rang nangkai ri sam dam don bed jot to je tamani use khai di jesa khai pono taklai edisi o BJP সরকার ফায় নাংনাই এডিসি দখল মা খাইনাই chung আবহাকে বংনো রি খাইছি এই বড় সাইমা লিয়া রাং রি খাইরি হাই যে তোমানি ফাইদি খরচা 2000 3000 ই ফাইদি নাহার পাইদি মগল কানা হইতে খরা গুজা কম্পা যত নাহা লাগাইছি গাড়ি বেরি করে কাওই জয়নিং খাইনি ফুং দং রাষ্ট্রকে yang manisa no thoklai tung jodon sap tin chief minister no dr manisa ji no thoklai toka bo hindo kha bo to bini tabuk to bo kaise chief minister je kono ere thana nika onek protocol tongaisi protocol maintain ke thana hoisi tabu kono protocol sotokol bad gulimar je jaga program kha ma thangse nai bason ma disne bo am hain thakaisi karon ke bo pressure dija goisi যে বড় বাংই তমনি ও বড় no বড় কমিরি নাই ও বড় no বড় খিসন নাই আবহাই অবস্থা হই তংখা আউন বাগৈ ন বি কেয়ারফুল আইছি বি কেয়ারফুল সিনি প্রাসারক তামন সিপিএম খাইনাই তাম বিজেপি খাইনাই তাম কংগ্রেস খাইনাই তাম আইপিএফটি খাইনাই যদি ইন কেস ফাইট মাইয়া গ্যারান্টি টে ওয়ারেন্টি বিজেপি রক যদি হাবুই থাকা গায় পুইলে সেকা কাশ্মীরনি যে 370 সিবাই মা হাগাই সিনি 6 শিডিউল সিবাই রেনাই সিনি যে ল্যান্ড রিজার্ভ তমনি সিবাই রেনাই সিবাই রিওই जोंथिनि राबार बागान गय बागान नाइग्रा बागान आन्द्रस बागान जे खाइ तमनि बुमुंगुरै जत जागानो कॉलोनी स्नामनाय केम स्नामबै दिनाय आबो हाके बरक बरकनो ओ ताखुक बिसिनि तगरनो आबो हाके बागनाय हैसि ल साबने नाय ल साप्रसिनि नाय हैसि आबन बागै वानसुक देहासि पार्टी खलाइदि 100 बार जे जानजान मुसुमा जा पार्टी खलाइदि कोनो फानंग जागिया किन्तु जदि ओ बररक फाइ जदि हापाइकाय सिनि दिसिओ सिनि एडिसिनि अबस्था ब हालो थांनो बायरक नरक किसा वानसुक देहासि चाततै थुततै नुंततै पुरा वानसुक देहासि नु खबले सीपीएम नि आमलो गोबां मा कल नेखाय सिनि आ जागा गणमुक्ति परिषद एडिसिओ आसुरिखा या मेलार मानि बरक जे सामनि आबनन खलाइमा तंका आबाके कलनि स्नामबै देबेखा ताबो बाइक काहाम सिनि जे सिनि दफानि बागै जे हकां थैनेरक बरक आबनो लुखलाय आखै ताबो মোটামুটি যত জাগানো আমায় কলোনি ফ্রি আগে जों তিপ্রাসার তংই মাতং কিন্তু যদি আমায় গায় তেইসা আবন আবো রিপিট নাই হেজি আং নমা সাউ আবো রিপিট নাই কলোনি নাই বড় কলোনি মই দাবাই নাই লস বং নিয়া বং কোনো লস নিয়া লস সিনি সিং নাই जों তিপ্রাসানি সিং নাই যে জায়গা जों তাবুক সিনি বিসিও जों जे प्रति प्रशासन माने बागै तमनि ओ बरनिन बिसि फाइ दाइरि फेका ओ बरं मनुंमा बागनाय जे जागा जों ताबो 100 जना माने दङ ओ जर बंनो 20 जना 30 जना फनो नों माने मा बागनाय सुबिदा मा बागनाय साबनि कमिनाय आफसिनि कमि थांनाय आबन बागै जों मा वान सुनाय आबन बागैना आं साउनां न बीजेपी खायनाय सीपीएम खायनाय कांग्रेस खायनाय वान सुक बायदि हायसि कपाल वान सुकदि वान सुकै जों मा साउमा खालायनाय पार्टी तिनि दङ खाना कुरै तिनति प्रामथा दङ खाना करेंनाय दिनै बीजेपी दंगो खाना करेंनाय किन्तु सिनि जागानो सिनि मानथायनो सिनि राजनले जों नाम नांनाय ब्रि सुदो पार्टीनि सिमि तर्जमा बायदांनो बा पार्टीनि सिमि तर्जमा बाय जों गलाक आं गाबोन हात जुरखाय रिक्वेस्ट खायो आं एकदम हात जुरखाय नंनो रिक्वेस्ट खायो जि बीजेपी खानाय थुन सीपीएम खानाय थुन कांग्रेस खानाय थुन आईपीएफटी खानाय थुन जे पार्टी खाया बरफां थुन नरबो किसा वान सुगै साबनो लगिदिना साबनो लगिरिखाय चिन तिप्रासानि काहामंनाय तिप्रा राज्यनि काहामंनाय आबो नरक वान सुगै बुजिवै नरक ब बसंगो लगिरि दि आं आबो न कोइना मुसंगो पाइथागो मनो सानाय बीजेपी नि जट लिडार्स एमएलएस
te minister rok no MDCs rok bo tongkai si nong nang sanam songo nong ni thani answer tongkai himot tongkai ani mokok ni jawab di direct fund norok 2018 khane tamani tangai khlaya 125 norok khlanya tamani tangai khlaya roman script norok 6 tilo dana kok tangai daya gondo sarawo norok university sramna kok tang sramya land rights na kok nok tangai ria tiprase kor 6 mane 6 bas ni bisingo implementing tamani tangai implementing ya apni kok ni himot te dom tongkai jawab di answer di si nong answer ni ang wait khe tongnai asona hambai sanamu songo wan suk bai di bokrok bai wan suk di bomtom bai wan suk di bakha bai wan suk di sabosin bai kaham sabosin bai hamya kaham ke sadesi paithago mokon sawo ang je kok samani land rights 125 direct fund tiprasa accord norok jodi implement khairi ma hakai jot to ni sai sekang prosmit debama nong no bharat mata ki joy hina nai siang ang jot ton sai sekang BJP join khai jot ton sai sekang ang bharat mata ki joy मोदी जी की जय अमित शाह की जय आंग खिने है सी आंगा वो गारंटी ते वारंटी सवाई सी खाई दिए सी हम भाई खुलम भाई क्या बुबा करा एक लोग थुन ते तीन ती प्रसाद तो फाय एक लोग थुन